अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन नहव, और उससे पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे ही आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, ताकि हर एक को इस्तिफादा हो सके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मबहसुल अव्वल अल इस्म। मबहस अव्वल इस्म के बयान में। आज के सबक में हम इस्म की तारीफ बयान करेंगे और इस्म की अलामतें बयान करेंगे कि इस्म की अलामतें क्या क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस्म की तारीफ हमने इससे पहले वजह हस्र जब बयान की थी तो उसी में इस्म की तारीफ समझ में आ गई थी। इस्म वो कलिमा है जो बेनफ्सिहा माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत करे। बेनफ्सिहा माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत करे, यानी उस माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत करने के लिए किसी दूसरे कलिमे को मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अपने ज़ात के एतबार ही से माने मुस्तकिल बिल मफहूमियत पर दलालत कर ले। ऐसे माने मुस्तकिल पर जो कि समझने में, फ़हम में मुस्तकिल हो। गैर मुख्तरिन बिअहदिल मिनल अज़मिनति सलासा, और बेएतबार वज़ा वो तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मुख्तरिन भी ना हो, यानी बेएतबार वज़ा इख्तिरान ना हो। अगर बेएतबार इस्तेमाल इख्तिरान हो जाए तो उसे भी इस्म कहेंगे, बेएतबार वज़ा इख्तिरान ना हो। लिहाजा वो अस्मा जिनको अस्माए अफ़ाल कहते हैं वो इस्तेमाल के एतबार से चूंकि ज़माने पर दलालत करते हैं, लेकिन वाज़े ने वज़ा उनको ज़माने पर दलालत करने के लिहाज से नहीं किया है, तो वो बेएतबार वज़ा दलालत नहीं करते हैं, बेएतबार इस्तेमाल दलालत करते हैं, इसलिए वो अस्मा कहलाएंगे, वो फ़ेल नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही अफ़आल मुनसलिखा अनिज़ ज़मान, जैसे कादा करोबा ओ शका वगैरह वगैरह, या दूसरे कुछ अफ़आल जो अफ़आल हैं जो बेएतबार वज़ा इख्तिरान भी ज़मान पर दलालत करते हैं, जिनका माना मुख्तरिन भी ज़मान होता है बेएतबार वज़ा, अगरचे बाद में वो ज़माने से इख्तिरान से मुंसलिक हो जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, ज़माने पर दलालत नहीं करते हैं, तो इस्तेमाल में दलालत नहीं करते लेकिन बेएतबार वज़ा दलालत करते हैं, इसलिए वो सब के सब अफ़आल होंगे, इस्म की तारीफ में वो दाखिल नहीं होंगे। इसलिए साहिब किताब ने वज़अन की क़ैद लगा दी है। फरमाया है अल इस्म हुवा कलिमतुन तदुल्लु बिनफ्सिहा अला मानन मुस्तक़िल्लिन बिल फ़हम गैर मुक़्तरिन वज़अन बिज़मान मिन अल अज़मान सलासा अल माज़ी वल हाल वल मुस्तक़बिल। इस्म वो कलिमा है जो बेनफ्सिहा यानी अपनी ज़ात के एतबार से दूसरे को मिलाए बगैर ही माने मुस्तकिल बिल फ़हम पर दलालत करे, और वो वज़अन बेएतबार वज़ा तीन ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मुख्तरिन ना हो। तीन ज़माने यानी माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। अब तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ मुख्तरिन ना हो, कोई कहे कि फ़ेल मुज़ारे, तो यहाँ पर इस्म की तारीफ में दाखिल हो गया, क्योंकि वो तीन ज़मानों में से किसी एक पर दलालत नहीं करता, वो तो दो ज़मानों पर दलालत करता है। अरे बच्चों, जब वो दो ज़मानों पर दलालत करता है तो एक ज़माने पर भी तो उसके ज़िम्मे में दलालत हुई ना, इसलिए फ़ेल मुज़ारे भी इसम से खारिज रहेगा। का हिंद मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि हिंद है, हिलाल है, शम्स है, तमरा है, मजद है, तजरिबा है। कितनी मिसालें दे दी। हिंद आलम है, हिलाल और शम्स ये अपने माने जिनसी के एतबार से इस्म है, तमरा ये भी माने जिनसी के एतबार से इस्म है, व मजद बुजुर्गी, और तजर्बा करना, ये सब के सब माने, ये माने मस्दरी के एतबार से क्या है कि इस्म है। अलामातु इस्म की अलामतें बहुत सारी हैं। फरमाते हैं लिल इस्म अलामातुन कसीरा, इस्म की बहुत सारी अलामतें तख्तस्सु भी जो इस्म के साथ मुख्तस होती हैं, ख़ास होती हैं और फ़ेल और हर्फ के अंदर नहीं पाई जाती हैं। वो तदुल्लु अलैहि, और उस इस्म पर दलालत करती हैं, यानी वो अलामत अगर होती है तो उससे पहचान लिया जाता है कि ये इस्म है।
अबरज़ुहा व अशहरुहा मा याती। कह रहे हैं कि अलामतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से मशहूर तर जो अलामतें हैं वो हैं जो हम यहाँ पर पेश करते हैं। साहिब किताब यहाँ पर 10 अलामतें, तकरीबन 10 अलामतें पेश करते हैं जो कि मशहूर तर हैं। पहली अलामत है दुखूल अल। क्या है? अलिफ लाम तारीफ का दाखिल होना, अलिफ लाम गैर मौसूला का दाखिल होना। किसका? अलिफ लाम गैर मौसूला का दाखिल होना। ये अलिफ लाम के अंदर हम गुफ्तगू अभी नहीं करेंगे, हालांकि इसमें इख्तिलाफ है कि सिर्फ हमज़ा ये हरफ़े तारीफ़ है या लाम हरफ़े तारीफ़ है या अल का मजमुआ हरफ़े तारीफ़ है। 3 मज़हब हैं। बाज़ ने सिर्फ हमज़े को अलिफ़ तारीफ़ हमज़े आदात तारीफ़ माना, बाज़ ने सिर्फ लाम को, बाज़ ने मजमुआ को। जमहूर का मज़हब यही है कि मजमुआ है। गैर मौसूला, अलिफ लाम गैर मौसूला का दाखिल होना ये इस्म की अलामत है। गैर मौसूला की क़ैद क्यों लगा दी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अलिफ लाम मौसूला जो होता है वो इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल पर जिस तरीके से आता है वैसे ही कभी कभी फ़ेल मुज़ारे पर भी दाखिल हो जाता है। फरमाते हैं इसलिए गैर मौसूला की क़ैद लगा दी कि अलिफ लाम गैर मौसूला का दाखिल होना इसम की अलामत है। कर रजुल, जैसे कि अर रजुल अलिफ लाम तारीफ़ का है ना, अल किताब, अल इल्म वगैरह। व अम्मा अल मौसूला, रहा अलिफ लाम मौसूला, फ़क़द तदखुलु अलल फ़िअल मुज़ारे अयज़न, तो वो कभी कभी जिस तरीके से इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल पर दाखिल होता है वैसे ही कभी कभी फ़िअल मुज़ारे पर भी दाखिल हो जाता है। कमा फ़ी क़ौल अल फ़रज़दक़, जैसे कि फ़रज़दक़ शायर के इस कौल में। फ़रज़दक़ ने आने वाला जो शेर है वो बनी अज़रा के एक शख्स की हजो और उसकी मज़म्मत करने के लिए कहा था। बनी अज़रा के एक शख्स ने जरीर शायर को फ़रज़दक़ पर और अख्तल पर बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान की मौजूदगी में फजीलत दी थी और जरीर को अफजल करार दिया था अख्तल पर और फ़रज़दक़ पर। तो जब फ़रज़दक़ को यह बात पहुंची तो फ़रज़दक़ ने उस शख्स से, फजीलत देने वाले शख्स बनी अज़रा के एक शख्स की हजो और मज़म्मत करते हुए ये शेर कहा। क्या? मा अंत बिल हकम तुर्दा हुकूमतुहु वलल असीली वलल ज़िर्राई वलल जदली। मा अंत नाफिया, अंत बिल हकम, हकम हाकिम, फैसला करने के लिए, दो मुतखासिमैन, दो झगड़ने वालों के दरमियान फैसला करने के लिए जिसको मुकर्रर कर दिया जाए वो हकम कहलाता है, हाकिम, फैसल। अतुर्दा देखो ये महल इस्तिशहाद है, अलिफ लाम यहाँ पर तुर्दा पर दाखिल हो गया। तुर्दा फ़ेल मुज़ारे है और उस पर अलिफ लाम मौसूला दाखिल हो गया है, बेमाना अल्लज़ी है ये। हुकूमतुहु ये तुर्दा का नाइब फ़ाइल है। वलल असील मा अंत बिल हकम, तो वलल असील का अत्फ़ है हकम पर, और ऐसी ज़िर्राय का भी, ऐसी ज़िल जदल का भी। अल असील का माना होता है शरीफुल हसब व नसब, और ज़िर्राय का मतलब अक्ल वाला, और ज़िल जदल का माना पुरजोर कलाम रखने वाला, अपने कलाम में ताकत और कुव्वत रखने वाला, जो अपने मद्दे मुकाबिल को खामोश कर दे। कह रहा है शायर, मा अंत बिल हकम तुर्दा हुकूमतुहु, ऐ कबीले अज़रा के शख्स, मा अंत बिल हकम तुर्दा हुकूमतुहु, तू ऐसा हाकिम नहीं है जिसके फैसले को लोग पसंद करते हो, और ना ही तू शरीफुल हसब व नसब है, और ना ही तू अक्ल वाला है, और ना ही मुनाजरा और मुजादला करने के वक्त मद्दे मुकाबिल को खामोश कर देने वाला है। यानी तो किसी लायक भी नहीं है, तो बेकार इंसान है। तो यहां पर महल इस्तिशाद क्या है? अत्तुर्दा, यहां पर अलिफ लाम दाखिल हो गया फ़ेल मुज़ारे पर, और अलिफ लाम कौन सा है? बेमाना अल्लज़ी, अलिफ लाम मौसूला है। इसलिए साहिब किताब ने कहा अलिफ लाम गैर मौसूला का दाखिल होना ये इस्म की अलामत है। दूसरी अलामत अल जर्र बिल कसरा, जर बशक्ले कसरा, ये भी इस्म की अलामत है। ये इस्म की अलामत क्यों है बच्चों?
یہ اسم کی علامت اس لیے ہے کہ الف لام وہ جر بصورت کسرہ جو ہے وہ کیوں آئے گا؟ وہ دو وجہ سے آتا ہے، یا تو اضافت کی وجہ سے کہ لفظ مضاف الیہ ہے تو جر بصورت کسرہ آتا ہے، یا حرف جار داخل ہو جاتا ہے۔ حرف جار داخل ہو یا لفظ کی طرف کسی لفظ کو مضاف کر دیا گیا ہو تو مضاف ہونا یعنی اضافت اور حرف جر کا داخل ہونا یہ دونوں کے دونوں اسم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ یہ کبھی حرف جر فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے، اضافت کبھی فعل میں نہیں ہوتی ہے، یعنی مضاف ہونا یہ فعل میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اب جب مضاف ہونا فعل اسم کا خاصہ ہے، اسم کے اندر پایا جاتا ہے اور حرف جار ہی اسم پر ہی داخل ہوتا ہے تو ان کا اثر بھی کس پہ ظاہر ہوگا؟ اسم پر ہی۔ اس لیے جر یہ جار کا اثر ہے، اس لیے اثر جہاں پر مؤثر ہوگا، جس کے ساتھ مؤثر پایا جائے گا وہیں پر اثر پایا جائے گا، اس لیے جر بصورت کسرہ یہ اسم کی علامت ہے، کیونکہ جس عامل کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے وہ عامل اسم ہی پر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چاہے حرف جر ہو یا اضافت ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں الجر بالکسرۃ التی یحدثها العامل، جر بصورت کسرہ جس کو اس کا عامل پیدا کرتا ہے، جس کو اس کا عامل پیدا کرتا ہے، حرفن کان او اضافتا، وہ عامل خواہ حرف جر ہو یا اضافت ہو۔ مثال دونوں کی، حرف جر سے بھی جو جر آتا ہے کسرہ آتا ہے، اضافت سے جو کسرہ اور جر آتا ہے، دونوں کی مثال ایک ہی دے دیتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بسم اللہ میں با حرف جر اسم پر داخل ہے، تو حرف جر یہاں پر عامل ہے، اس کی وجہ سے اسم کی میم پر کسرہ جر بصورت کسرہ موجود ہے۔ بسم اللہ، ماں پہ کسرہ آ گیا نا، تو یہاں پر عامل حرف ہے اور اسم یہ مضاف ہے، لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ یہاں پر اضافت کی بنا پر لفظ اللہ پر جر بشکل کسرہ موجود ہے، تو اضافت کی بھی مثال ہو گئی، عامل جہاں پر اضافت ہو یا عامل حرف ہو، دونوں کی مثالیں بسم اللہ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری علامت ہے ندا۔ ندا یہ اسم کی علامت کیوں ہے بچوں؟ ندا اسم کی علامت اس لیے ہے، وہ اس لیے کہ بچوں ندا جس کو کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے منادا، اور منادا ہمیشہ اسم ہی بنتا ہے، کیونکہ منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا مقصود ہو، تو جس کی توجہ اپنی طرف کی جائے تو توجہ جس کی جائے گی وہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، فعل لائق توجہ نہیں ہوتا ہے، وہ توجہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی بھی حرف توجہ نہیں کر سکتا، توجہ وہی کر سکتا ہے جس کے لیے وجہ ہو، چاہے حقیقتاً وجہ ہو یا حکماً وجہ ہو یا تقدیراً وجہ ہو، اور وہ اسم ہی کا ہوتا ہے۔ اس لیے منادا جب اسم ہوگا تو ندا بھی کس کی ہی ہوگی؟ اسم ہی کی ہوگی نا۔ اس لیے ندا یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر منادا ہے، اس لیے ندا یہ یعنی اسم کا کلمہ کا منادا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں ندا وہو کون الکلمۃ منادۃ، کلمہ کا منادا ہونا، فکل منادا اسم، تو ہر منادا اسم ہے، اور اس کا ندا کرنا، اس کو پکارنا علامت اسمیت ہی، اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے یا علیو، یا زینبو، یا خادمو، کوئی سی بھی مثال، یہ سب مثالیں ہیں ندا کی۔ تو ندا جیسی کہیں پر سمجھیں، ہم نے کہیں پر کہا یا فلان، یا ارضو، یا سماء، تو سما پر ندا ہے، حرف ندا داخل ہو گیا ہے، ارض پر حرف ندا داخل ہو گیا، تو سمجھ لو کہ یہ ارض اور سما کیا ہے؟ اسم ہے۔ چوتھی علامت ہے التنوین بجمیع اقسامی، تنوین اپنے تمام تر اقسام کے ساتھ، الا تنوین ترنم، سوائے تنوین ترنم کے۔ 5 اقسام ہیں تنوین کے، 4 اقسام ہیں، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین تنکیر، تنوین ترنم، یہ چاروں قسمیں اسم پر داخل ہوتی ہیں۔ ہاں تنوین ترنم یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ فعل و حرف کے ساتھ میں بھی پالی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ترنم کے لیے، گنگنانے کے لیے آتی ہے۔ اگر شاعر کے شعر کے آخر میں حرف آتا ہے
تو حرف میں وہ تنوین ترنم پالی جاتی ہے، اور شاعر کے شعر کے آخر میں اگر فعل آتا ہے اور وہاں پر تنوین کا حرف روی تنوین کے ساتھ ہو تو تنوین وہاں فعل پر بھی آ جاتی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے تنوین ترنم یہ اسم کی علامت نہیں ہے، وہ تو کہیں پر بھی آ جاتی ہے. تنوین ترنم کے علاوہ باقی سارے اقسام وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں. نحو رجل، جیسے کہ رجل دار، تنوین ہے نا، نکرہ کی ہے. وَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي مَبَاحِثِ الْحُرُوفِ انشاءاللہ. بچوں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ تنوین کا بیان مکمل طور سے حروف کی بحث میں آئے گا انشاءاللہ، وہیں پر تفصیل سے پیش کرتے ہیں. الاسناد الیہ، اور 5ویں علامت ہے مسند الیہ ہونا. یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے. مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے. وَهُوَ أَن يُسْنَدَ إِلَيْهِ مَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ. مسند الیہ کسے کہیں گے بچوں؟ مسند الیہ اسے کہیں گے کہ جس کی جانب کسی کی اسناد کر دی گئی ہو. اب دوسرے کی اسناد اس کی جانب اس لیے کی گئی ہوگی تاکہ دوسرے کی اسناد کرنے سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے. مثال کے طور پر بچوں ہم نے کہا المسافر، ہم نے کہا محمد، تو آپ ان کا معنی تو سمجھ گئے کہ یہ معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرتے ہیں یہ الفاظ، لیکن ابھی آپ کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوا. لیکن جب ہم نے مسافر کی جانب اسناد کر کے ذہابہ کی اسناد کر دی اور ہم نے کہا ذہب المسافر، تو المسافر یہ مسند الیہ ہے، اس کی جانب ذہابہ کی اسناد کر دی گئی ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ کو فائدہ تامہ حاصل ہو گیا نا، آپ کو مکمل فائدہ مل گیا کہ مسافر چلا گیا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی پورے طور سے، آپ مطمئن ہو گئے. اب آپ کو انتظار نہیں رہے گا کہ المسافر کہا جائے تو آپ کو انتظار نہیں رہے گا کہ اس کی کوئی خبر آئے یا اس کا کوئی فعل آئے. انتظار اب نہیں رہے گا آپ کو. اسی لیے آپ نے نحویر میں پڑھا ہے کہ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے بچوں. مثال دے رہے ہیں، فرماتا ہے الاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے. مسند الیہ ہونا وہ ہوا ان یسند الیہ، مسند الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی جانب اس کی اسناد کر دی جائے ما تتم بہ الفائدہ، جس سے فائدہ تام ہو جائے، مکمل ہو جائے. اب جس کی اسناد کر دی جائے، کسی کی بھی اسناد کی جائے جس سے فائدہ مکمل ہو جائے، تو جس کی اسناد کی جائے وہ مسند ہوتا ہے، جس کی طرف اسناد کر دی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے ذہب المسافر، یہاں پر المسافر کی جانب ذہابہ کی اسناد کر دی گئی فائدہ تامہ کے لیے. محمد رسول، تو یہاں پر محمد مبتدا ہے، اس کی جانب رسول خبر کی اسناد اسم ہی کی اسناد کر دی گئی ہے فائدہ کے تام کرنے کے لیے. والمسند الیہ قد یقع فاعلا، آپ نے ان دونوں مثالوں میں دیکھا کہ المسافر یہ مسند الیہ ہے، وہاں پر ذہب المسافر میں مسافر فاعل ہے، محمد الرسول میں محمد یہ مسند الیہ ہے اور وہ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی مبتدا ہے. بات سمجھائی؟ ایسے ہی مسند الیہ کبھی نائب فاعل بھی ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا سجن اللص، چور کو گرفتار کر لیا گیا، قید کر لیا گیا. تو یہاں پر اللص مسند الیہ ہے اور وہ نائب فاعل ہے. تو مسند الیہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں والمسند الیہ قد یقع فاعلا، مسند الیہ کا بھی فاعل ہوتا ہے، جیسے ضحک حسن، حسن ہنسا. اور نائب فاعل کبھی یا نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے سجن اللص، چور کو قید کر لیا گیا. کس کو؟ چور کو قید کر لیا گیا. او مبتدا، یا مسند الیہ مبتدا بھی ہوتا ہے، جیسے المسافت بعیدہ، مسافت بعید ہے، دور ہے. اور اسم لفعل ناقص، اور مسند الیہ کبھی فعل ناقص کا اسم بھی ہو جاتا ہے، جیسے صار الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، تو یہاں پر الفقیر مسند الیہ ہے اور یہ سارا فعل ناقص کا اسم ہے. اور اسم لأحد الحروف المشبہۃ بالفعل، ایسے ہی مسند الیہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی بھی حرف کا اسم بھی ہو جاتا ہے، جیسے ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو ان اللہ یہاں پر لفظ اللہ
یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہو گیا اور وہ مسند الیہ ہے کیونکہ علیم حکیم اس کی جانب مسند ہیں. اور اسم للہ النافیہ للجنس، اور کبھی کبھی مسند الیہ لائے نافیہ للجنس یعنی لائے نفی جنس کا اسم بھی ہو جاتا ہے. جیسے لا طالب غائب ھذا اليوم، آج کے دن کوئی طالب علم غائب نہیں ہے. تو یہاں پر طالبہ یہ لائے نفی جنس کا اسم بن گیا اور یہ مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی جانب غائب ھذا اليوم غائب کی اسناد ہے. اور اسم للاحرف التي تعمل عمل لیس، اور کبھی کبھی مسند الیہ ان حروف کا بھی اسم بن جاتا ہے جو حروف لیسا کا سا عمل کرتے ہیں، جو مشابہ بلیسا ہوتے ہیں. وہ کون سے دو حروف ہیں؟ ما اور لا. تو ان کا بھی مسند الیہ اسم بن جاتا ہے. جیسے ما زہیر کسولا، زہیر سست نہیں ہے. تو ما زہیر یہاں پر ما مشابہ بلیسا ہے، اس نے لیسا کا سا عمل کیا کہ اسم کو رفع کیا، خبر کو نصب کیا. بات سمجھائی بچوں؟ ایسے کہا جاتا ہے وتعزى فلا شيء على الارض باقيا. تعزى يتعزى باب تفعل سے صبر کرنے کے معنی میں فعل امر ہے. تعزى صبر کر، فلا شيء على الارض باقيا کیونکہ زمین پر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. تو لا شيء على الارض باقيا، چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر شیء لا مشابہ باللیسا کا اسم بن گیا اور یہ مسند الیہ ہے کیونکہ باقین کی اس کی جانب اسناد ہے. بات سمجھائی بچوں؟ اب ان ساری مثالوں میں صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے، فاعل بھی ہو جاتا ہے، نائب فاعل بھی ہو جاتا ہے، انا کا اسم بھی ہو جاتا ہے، لا نفی جنس کا بھی اسم ہو جاتا ہے، لا مشابہ باللیسا اور ما مشابہ باللیسا کا بھی اسم ہو جاتا ہے. اب انہی ساری مثالوں میں آپ غور کریں گے تو مسند بھی تو ان سب میں بن گیا نا. ان سب میں مسند بھی تو تھا. ذہب المسافر میں جیسے المسافر مسند الیہ تھا تو ذہبہ مسند تھا. تو ذہبہ یہاں پر مسند ہے، فعل ہے. ہم نے کہا نزال بمعنی وہاں پر انتا اس میں مستتر ہے، تو انتا جو مستتر ہے وہ تو مسند الیہ ہے، فاعل ہے. لیکن نزال وہ مسند ہے، اس میں فعل ہے وہ. تو مسند بھی کیا کیا بن جاتا ہے وہ صاحب کتاب آگے پیش کرتے ہیں. فرماتے بول مسند قد یقع فعلا، مسند کبھی فعل واقع ہو جاتا ہے جیسے ذہب المسافر میں ذہبہ، یا اس میں فعل واقع ہو جاتا ہے جیسے کہ نزالے میں نزالے، یا نزالے میں انت ضمیر تو مسند الیہ ہے مستتر، اور نزالے جو ہے یا اترک لے لیتے ہیں. اترک تو فعل امر ہی ہے، وہ اس میں فعل نہیں ہے. نزالے اس میں فعل ہے، تراکی اس میں فعل ہے. اور خبرا لمبتدا، یا مبتدا کی خبر ہو جاتا ہے جیسے المسافت بعیدۃ میں بعیدہ، یہ مبتدا کی خبر ہے اور مسند ہے. اور خبرا حرف مشبہ بالفعل، یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہو جاتا ہے جیسے ان اللہ علیم حکیم میں. علیم حکیم یہ مسند ہے اور حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. یا لا نفی جنس کی بھی خبر ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان حروف کی بھی خبر ہو جاتا ہے جو لیسا کاسا التی تعمل عمل لیسا، جو لیسا کاسا عمل کرتے ہیں. مثالیں معقل میں گزر گئیں. لا طالبہ غائب ھذا اليوم، تو یہاں پر غائب یہ مسند ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے. اور ما زہیر کسولن میں کسولن یہ مسند ہے اور ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے. فلا تعزى فلا شيء على الارض باقیہ میں باقین یہ مسند ہے اور لا شیء لا مشابہ بلیسا کی خبر ہے. چھٹی علامت ہے تائے تانیث متحرکہ کو قبول کرنا. یہاں پر صاحب کتاب دو باتیں پیش کر رہے ہیں، ایک تو تائے تانیث متحرکہ اور دوسری یہ کہ وہ متحرک ہو اصالتاً. یہ دو باتیں، ایک تو تائے تانیث متحرکہ ہو، تو تائے تانیث متحرکہ ہو اس کا مطلب ساکنہ نہ ہو، کیونکہ تائے تانیث ساکنہ تو فعل میں بھی آ جاتی ہے جیسے ضربت فعل میں آ گئی نا، متحرکہ ہونا چاہیے. اور اصالتاً کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے متحرک ہو، اگرچہ بعد میں کسی عارض کی بنا پر، سانس ٹوٹنے کی بنا پر
वक्फ की बिना पर वो साकिन हो चुकी हो जाए। बात समझाई? तो असालतन वो क्या हो, मुतहर्रिक हो। जैसे साकिनतुन, आमिलतुन, राशिदतुन, ये ताए तानीस मुतहर्रिका है, असल के एतबार से मुतहर्रिक है, अगरचे हालत वक्फ में वो साकिन हो जाती है। तो असल के एतबार से मुतहर्रिक होना चाहिए। तो ताए तानी से मुतहर्रिका असालतन ये इस्म की अलामत है, वो फेल में नहीं पाई जाती है। बात समझाई बच्चों? अच्छा, असालतन कहकर इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया कि बाद में असल के एतबार से वो मुतहर्रिक हो, अगरचे वो बाद में साकिन हो जाती हो। ये तो है ना, असल के एतबार से मुतहर्रिक होना चाहिए। लिहाजा कोई कहे वरबती, ये तो ताए तानीस मुतहर्रिका है, तो ताए तानीस मुतहर्रिका है, तो फिर इस्म की अलामत कहाँ रहा? ती में। तो आप कहेंगे कि भाई वो हालत वक्फ में साकिन नहीं होती है। यहां पर मुराद वो है, वो ताए तानीस मुतहर्रिका मुराद है जो असल के एतबार से मुतहर्रिक हो और साकिन हो जाती हो। अब वो नहीं है। सातवीं अलामत है कौनुहा मुसग्गरा, कलिमा का मुसग्गर होना, तस्गीर वाला होना। तो तस्गीर अगर आती है तो ये भी इस्म की अलामत है बच्चों। किसी फेल और हर्फ की तस्गीर नहीं आती है, जैसे उबैद, रुजैल, कुरैश, है ना, ये सब के सब तस्गीर है। अब्द की तस्गीर उबैद, रजुल की तस्गीर रुजैल और करशुन की तस्गीर कुरैश। और आठवीं अलामत है लुहूक या तानीस बिन या निस्बत बिहा, कलिमा के साथ या निस्बत का लाहिक हो जाना। या निस्बत का लाहिक हो जाना, उसके आगे आखिर में लग जाना। जैसे या निस्बत, ये भी इस्म का अलामत है बच्चों, वो भी किसी फेल में नहीं पाई जाती। फरमाते हैं जैसे कि मक्कीयुन, मदनीयुन, हनफीयुन, कादरीयुन, इनमें सब में या निस्बत ही लगी हुई है, ये भी इस्म है। और नवी अलामत है इस्म कलिमा का मनऊत होना, यानी मौसूफ होना। मौसूफ होगा तो उसकी कोई ना कोई सिफत होगी ना, जब सिफत होगी वो मौसूफ होगा। मौसूफ होना भी इस्म की अलामत है, क्योंकि कोई भी फेल सिफत तो बन जाता है लेकिन वो कभी भी मौसूफ नहीं बनता। फरमाते हैं जैसे मुहिब बिन सादिक, नहव की इजाफत मुहिब बिन सादिकिन की जानिब, इसलिए वो मजरूर है। नहव मुहिब बिन सादिकिन व अब्द मोमिन, तो यहाँ पर मुहिब और अब्द दोनों मौसूफ हैं, सादिक और मोमिन उनकी सिफत है। और मौसूफ होना इसम का खासा है, इसम की अलामत है। कोई फेल मौसूफ नहीं बनता है, और अगर कहीं पर बनता भी है तो वो पूरा जुमला मिल मिलाकर बताविले मस्दर होकर मौसूफ बन जाता है, लेकिन बराह रास्त बगैर किसी तावील के मौसूफ फेल या हर्फ नहीं बनते। 10वीं अलामत है कौनुहा साहिबल हाल, कलिमा का जुलहाल, साहिब हाल होना यानी हाल वाला होना, यानी जुलहाल होना। जुलहाल होना भी इस्म की अलामत है, इस्म की पहचान है, क्योंकि कोई भी फेल जुलहाल नहीं होता है। हाल तो हो जाता है लेकिन जुलहाल नहीं होता। जैसे आदल काइद मिनल हर्ब ज़ाफिरा, कमांडर जंग से कामयाब होकर लौटा, तो ज़ाफिरन कामयाब होने की हालत में लौटा, कामयाब होकर लौटा, तो ज़ाफिरन हाल है और अलकायद ये जुलहाल है। और अलकायद जो भी जुलहाल होता है तो वो जुलहाल होना इस्म की अलामत है। तो यहाँ पर ज़ाफिरन अगरचे हाल भी यहाँ पर इस्म है, बात समझे, लेकिन जुलहाल होना इस्म की अलामत है। वखुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, तो यहाँ पर अल इंसान जुलहाल है और दईफ़न उसका हाल है, और जुलहाल होना इस्म की अलामत है। इंसान पैदा किया गया इस हाल में कि वो ज़ईफ़ नातवा है। वजह तस्मियती, इस्म की वजह तस्मिया साहिब किताब आगे पेश कर रहे हैं। इस्म के अंदर सबसे पहली तो इस बात में इख्तलाफ है बसरियों और कूफियों के माबैन कि इस्म किससे मुश्तक है। तो कूफी हजरात कहते हैं कि इस्म विस्मुन से मुश्तक है, या कहो इस्म वस्मुन से मुश्तक है। वस्मुन का माना होता है अलामत, तो वो कहते हैं कि इस्म वस्मुन से मुश्तक है क्योंकि इस्म अपने मुसम्मा पर अलामत होता है। लिहाजा उन्होंने ये किया कि वाव जो वस्मुन है बेमाना अलामत, उस वाव को शुरू से हज़फ करके उसके बदले में हमज़ा वस्ल लेकर आ गए और कह दिया इस्मुन। हमज़ा वस्ल मकसूर लेकर आ गए और कह दिया इस्मुन। तो कूफियों ने वस्मुन से इस्म को मुश्तक माना है, माखूज माना है।
اس کے برخلاف بصریوں نے سمون سے مشتق مانا ہے. کس سے؟ سمون سے. اب سمون، اب بصریوں میں تو بصری وسمن سے تو مشتق نہیں مانتے، ماخوذ نہیں مانتے، بلکہ سین میم واو اس ترتیب کے ساتھ وہ اس کو ماخوذ مانتے ہیں کہ سیم میم واو سے ماخوذ ہے. یعنی اب وہ اس میں اختلاف ہے. بعض بصریین اس بات کی طرف گئے کہ سمون یعنی سین کے کسرہ اور میم کے سکون سمون سے ماخوذ ہے، اور سمون کو مشتق من مانتے ہیں، ماخوذ عنہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمون سین کے کسرہ اور میم کے سکون کے ساتھ ہے. بعض بصری اس بات کی طرف گئے اور کہتے ہیں کہ اس کا ہم وزن لفظ حمل اور جزع ہے. حمل بے معنی وزن، جزع بے معنی شاخ. یہ صحیح کی نظیر ہے. سمون حمل اور جزع کے وزن پر ہے. حمل اور جزع یہ صحیح کی نظیر ہے. اور معطل کی نظیر جیسے قنون. بات سمجھائی بچوں؟ لہذا سمون میں جنہوں نے واو کو حذف کیا تو اس میں بھی دو قول ہیں بصریوں کے نزدیک کہ سمون سے یہ ماخوذ ہے، اور واو کو حذف کر دیا ہے تو کچھ لوگوں نے واو کو حذف کیا اور اس کے بدلے میں کچھ بھی لے کر نہیں آئے تو سین کو انہوں نے کسرے کے ساتھ رہا اور کہا سمون. اور جن لوگوں نے واو کو حذف کیا اور محذوف کے بدلے میں حمزہ وصل لے کر آئے تو انہوں نے سین کے کسرے کو حمزے پر ڈال دیا اور کہا اسمن، اور سین کو ساکن کر دیا. تو کچھ بصریوں نے تو سمون اصل مانی اور کچھ بصریوں نے سمون اصل مانی ہے. کیا مانی ہے؟ سین کے ضمے کے ساتھ اور میم کے سکون کے ساتھ. سمون جنہوں نے اصل مانی ان کی بھی نظیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح سے نظیر قفلن اور قرطن ہے. سمون یہ قرطن اور قفلن کے وزن پر ہے، اور معطل سے اس کی نظیر عضون ہے. عضون واو ہے نا آخر میں. لہذا جنہوں نے سمون سے اصل مانی، سمون کو اصل مانا، تو انہوں نے بھی واو کو تو انہوں نے بھی حذف کیا ہے. اب حذف واو کو کیا ہے اور واو کے بدلے میں کچھ نہیں لائے تو انہوں نے کہا سمن. کیا کہا انہوں نے؟ سم. سین کو اپنے حال پر رکھا اور ضمے کو اپنے حال پر رکھا، سم کہا انہوں نے. اور جنہوں نے واو کو حذف کیا اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل لے کر آئے تو انہوں نے سین کے ضمے کو حمزے پر ڈال دیا اور کہا اسمن. کیا کہا؟ اسم. لیکن جو جمہور جس کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ سمون سے یہ ماخوذ ہے اور واو کو حذف کرنے کے بعد اس کے شروع میں حمزہ وصل لے کر آ گئے ہیں اور سین کے کسرے کو حمزے پر ڈال دیا اور سین کو ساکن کر دیا اور اسمن کر دیا. یہ اس سے ماخوذ بصریوں نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ اس کا معنی ہے بلندی کا. سمون ہو یا سمون ہو، ان سب کا معنی کیا ہے؟ بلندی کا. اور چونکہ اسم اپنے اخوین یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے. بلند کیوں کر ہوتا ہے؟ بلند اس لیے ہوتا ہے کہ کلمہ، وہ جملہ دو اسموں سے مرکب ہو جاتا ہے. کسی فعل اور حرف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن کبھی بھی دو فعل یا دو حرفوں سے وہ مرکب نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی اسم جو ہوتا ہے وہ معنی مستقل بالمفہومیت پر بھی دلالت کرتا ہے. لیکن صحیح وجہ وہی ہے کہ اسم اخوین پر اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس تنہا دو اسموں سے کلام مرکب ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف فعل اور حرف سے مرکب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں وجہ تسمیتی، اسم کی وجہ تسمیہ ہوا ماخوذ من السمو، یہ ماخوذ ہے سمون سے، بے معنی العلو. کس سے؟ سمون سے بے معنی بلندی. ویسمى اسمن، یہ بصریوں کا قول بیان کر رہے ہیں. ویسمى اسمن، اب اسم کو اسم اس لیے رکھ دیتے ہیں، نام اس لیے رکھتے ہیں لسمو فیہ علی قسیمین، کیونکہ یہ اپنے قسیمین یعنی فعل اور حرف دونوں اخوین پر یہ بلند ہوتا ہے. بلند ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں. بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لأنہ یترکب منہ وحدہ الکلام، کیونکہ اسم سے تنہا کلام مرکب ہو جاتا ہے برخلاف اس کے اخوین کے، یعنی اسم کے اخوین کے برخلاف. اخوین ہیں کون؟ فعل اور حرف. فعل اور حرف سے کلام صرف مرکب نہیں ہوتا ہے. اگر فعل ہوگا تو ضرور وہاں پر اسم کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مسند الیہ
ہونے کے لیے اسم چاہیے. حرف ہے تو ضرور وہاں پر کوئی نہ کوئی مسند الیہ ہونا چاہیے, اور مسند الیہ ہونے کے لیے اسم ہونا ضروری ہے. ھذا ما ذهب الیہ البصریون, یہ جو ابھی تک ہم نے بیان کیا اس کی طرف بصریین گئے ہیں. وهو المختار, یہی مختار مذہب ہے. وقال الکوفیون, کوفیوں نے کہا ہوا ماخوذ من الوسم, یہ اسم یہ ماخوذ ہے وسم سے بمعنی علامہ. کس کے معنی میں ہے؟ وسم بمعنی علامت. اور انہوں نے اسم کو اسم اس لیے کہا کہ اسم اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے. فرماتے وہ یسمى اسما, اسم کو اسم اس لیے نام رکھ دیا گیا لأنه علامة على مسماه, کیونکہ وہ اپنے مسمى پر علامت ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتا ہے سأتحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإسهاب والتفصيل في نوادر النحو. ہم عن قریب اس موضوع پر کہ اسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ, مذاہب کے اختلاف کے بیان کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ, انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ اپنی آنے والی کتاب نوادر النحو میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بچوں آج کی گفتگو ہم بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور مبحث ثانی یعنی فعل کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں. آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں, تاکہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھائیں تو جو بھی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک براہ راست پہنچے, آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے, آپ اس سے استفادہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.